हेलो बच्चों, मैं हूँ आपका फ्रेंड गणेशा। मैं एक बार फिर से आ गया आपके साथ पढ़ाई करने। तो पहले हम पिछली क्लास का रिवाइज करेंगे। ये हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था। क्या पढ़ा था? सभी बच्चे मेरे साथ साथ बोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद क्या आता है? 1 1 11 पिंक कलर। 1 2 12 पर्पल कलर। 1 3 13 रेड कलर। 1 4 14 ऑरेंज कलर। 1 5 15 येलो कलर। 1 6 16 डार्क ग्रीन कलर। 1 7 17 ब्लैक कलर। 1 8 18 लाइट ग्रीन कलर। 1 9 19 ब्लू कलर। लास्ट में 2 0 20 ब्राउन कलर। एक बार रिवाइज करेंगे। 11 1 2 12 1 3 13 1 4 14 1 5 15 1 6 16 1 7 17 1 8 18 1 9 19 2 0 20। तो सभी बच्चे पढ़ाई करके मजा आया ना? वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।